Allah Teala şunu ibadeti yod hoş gatan ki namaz 5 vakit pari kah tasbih tahlilat pari durud-i şerif pari tët yod şunu Xuda hoş gatan. Allah Teala şu farmavan bu çüz hoş gatan. Yeli miyon bandı key gıza. Yeli miyon bandı çey gıza. Panun ayal het. Yut ki yim ya haram kormasti kari panas per haram. Yim ya halal kormasti kari panas per halal. Ya Resulallah ya haram korutse ummatas digesi ummat karun haram. Yite halal korut ummatas digesi ummat karun panas per halal. Tikayece Allahu Teala'nın kor elan Kur'an-ı Mecid andar वाजिया सूरतन अंदर यम यम चीज में तो हराम करिमो तम बूझिव तो कुरान मजीद के वसील से कुरान मजीद के आयात पढ़ यम तो में हलाल करिमो तम त बूझिव वन रूद पत बे चीज यम हलाल बे हराम सह करो यम मोहम्मद रसूल लूकन गई गलत फहमी दोप हलाल हराम खुद योत करान नौज बिल्लाह नबी अमुक ताकत के अल्लाह ताला तिहिंद यमन चोट करान बंद अय दुनिया के लूको यमो वनो यम हलाल कोर ती हलाल बे हलाल करो मोहम्मद रसूलुल्लाह ति करो पानस पर हलाल यह हराम करो यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ति करो पानस पर हराम। Allah Teala aç Sure-i Şerif'es mez farmavan yemik mazmun az وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Kota hoş gatan Xuda khen ken maamlatın mez yeli bandı bir hevancı ayalısmız Xuda farmavan az zabani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve ashabihi ecmaîn. Anas ibn Malik farmavan ahabbu şeyin ilallahi an yara al mu'mina ma imratihi ve valadihi ala mi'atin maidetin yakulun. फरमावान हज़रत रसूल अल्लाह ताला सु सठा टूट अल्लाह ताला सु सठा खुश करान यलि खानदर वोल शख्स बेहवान यलि का साहिब मोमिन बेहवान जो दस्तार खानस पे अति जो पन्निस बचस पन्नि बची तो पन्नि खानदानी रटान दस्तार खानस पे हेवान यम करन तनावुल हेवान यम गजा करन गजा खोन सु दोपहरुक आसि या शामुक आसि सु चाय आसि या बत आसि या आसि त्या आसि अति रटान छु पन्निस अयालस ब्रोट कनि ये मोमिन ये दागदार ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला इमरातिही व वलदिही पन्नि खानदान ब्रोट कनि रटित पन्निन शुरन ब्रोट कनि रटित अला माइदत याकुलून अक्सी दस्तार खानस पे कथ पे अक्सी दस्तार खान फरमावान हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि इज्तमो नज़रल्लाहु इलैहिम बिरहमा यलियम दस्तार खानस पर जमा छ गछन अल्लाह ताला यमन रहमतुक दरवाज खोलान यमन आसान पानस चुन गजा यूत खुदा खुश करान मियोन दागदार गजा खेवान मियोन दागदार बत खेवान अयाल रटित पनुन अयाल ब्रोट कनी वयगफिरुल्लाहुम قبل أن يتفرقوا फरमावान हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मगफिरत करान मुंच आसान मन हमुद पारने अत चुनि पठरावने अल्लाह ताला जो दयम दरवाज खोलमुत मगफिरत दरवाज शुरुआत खोलान खुदा रहमतुक दरवाज आखिरस पर खोलान अल्लाह ताला मगफिरत आसान मन दस्तार खान त्रावने यानी दस्तार खान पे मन आसान थोद वथने हमुद पारने अल्लाह ताला यमन खोलान मगफिरतुक दरवाज यूत खुदा खुश गसान खन चन किस मामलातस मज ये दागदार नबी चवान ये दागदार नबी चवान ये दागदार नबी रुत रुत पोशाक लागान इसराफ अलग चीज
قرآن مجیدن کر بیون بیون اسراف بیان اسراف کم کم صاحب گئی بوز کی اسراف کرن والن فرمو اللہ تعالیٰ تمن اسراف یم بزرگان دین آسن حقارت کران یم دوست خدائن آسن کران حقارت یم دوست خدائن آسن نچ نظری وچھان بزرگان دین آسن نچ نظری وچھان اللہ تعالیٰ فرمو یم گئی اسراف کرن وال خدا فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن قالوا طائرکم معکم اید ذکرتم بل انتم قوم مسرفون یمو ون اولیاء کرامن اللہ تعالیٰ سنجن بزرگن تیشو منحوس نعوذ باللہ تو حقارت کرخ اللہ تعالیٰ فرماوان سنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انتم قوم مسرفون تہا چھو اسراف کران یہ بزرگان دین چھو تی حقارت کران یہ کس سورہ شریف گو سورہ یاسین یمن حیا آسن یمن بے پردگی آسی مردن مسوراتن با حیا آسن بے شرم آسن تمن فرمو اللہ تعالیٰ یم چھ اسراف کرن وٲلۍ ؤنِو اسراف کرن یم گٔے اسراف کرن وٲلۍ خدا فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انکم لتاتون الرجال شہوتن من دون النساء اے بے حیا لوکو مرد ٲسۍتن یا زنان ٲسۍتن اے بے شرم لوکو تُہۍ چھُو نہٕ شرم تُہۍ چھُو نہٕ حیا تُہۍ کٔرۍمو مےٚ درج اسراف کرن والیو منٛز وَتَأْتُونَ النِّسَاءَ رِجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاء یم بے حیا آسن تمن بے حیاہن کور اللہ تعالیٰ بیان یم چھ اسراف کران بوزمُت کۭتیاہ معنی چھ اسرافس قرآن مجیدس منٛز ہم بور ات کھن چنس مز اسراف یعنی امس کھن چنچ کت ون تان وون ام ان پڑھن جاہلن یا اللہ گوون ات لفظ اسراف امس چھن خبری اللہ تعالیٰ کیا جو فرماوان اسراف کرن وول کم کم صاحب گئی انہو لطاغ من المسرفین یا رسول اللہ یلی فرعونن کور ڈٹ کے مقابل حضرت ابراہیم علیہ السلام اتی موینن آن کے اتی دتن ازا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کور سو درج اسراف کرن والن منز سورہ دخان خدا فرماوان انہو ہوچ اشار فرعون ونیو فرعون ام کور پیغمبرس توحید خدا چھس فرماوان انہو من المسرفین فرعون گو اسراف کرن والن منز اتھے کن بوزیو تائی کتیا چھ اسرافس معنی قرآن مجیدس اندر یت یس یہ مضمون اس قرآن مجید من شروعات کر سو خدا فرماوان پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین کھیو چیو اسراف مہ کریو تمیک شان نزول بوزو کہ یم اس مکی مشرک کران حلال حرام مکی مشرک کور پنن اللہ تعالیٰ یہ حلال کرنا مشاک رنگی کھن چن رنگی توے گو یہ آئے کریمہ نازل برذات محمد رسول اللہ آواق صاحبہ دکن ہے مائت وانن پر چھو کھون چن 3 دہن حرام یہ کیا کرم شیطانی کلام یا اگر قرآن مجید اسمس سویت کرن یہ منصوب یہ پنن گند کلام تیل بنیو یہ مرتد یہ امس حکم یہ کفر اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرن منصوب تیل بنیو یہ جہنمی خدا فرمو اس میں کن کئی کلام منصوب سجو مرتد سجو مرتد
Nebi Karim'in farmo sallallahu aleyhi ve sellem yus mekun karik kalam mansub magar miyasını farmomut ki falyatabavva maqaduhu minan nar marnıcı yasastır Khuda travez cehennemas agar khabar kus dünya ko karas kya tohmat lajin Rasul Khuda dobun maytavanın per masa khayiv chayiv kihi kya emiz biwuj zahra motu khabat Dobun ma khayiv tran dohun aden munun jon dohun aden munun pane şu haram Su bichare banumut imam sab astan ya am luk astan haram şu mardavanın per khun nauzubillah nakor haram khudayan nakor haram Rasul Khuda sallallahu aleyhi ve sellem dar atmaz kan zikir amız karın balki yuti rivayetin şu amut farmavan Asim ibn Kulayb radiyallahu ta'ala anhu farmavan kharajna ma seyyidina Resulullah Zuhay kedrai es hamra-i Hazreti Sarveri kainat sallallahu aleyhi ve sellem bu cenaza ulu kainat hasşu yostor sahab Rabi şunu farmavan yuku sahab sab guzru Magar osmuçu seta tuğur Resul-i Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyen kor elan baga spane magbaras subhanallah Nasıl hadis-i mübarek şu koruh elan ezgasav pane Ati gay magbaras par ati şuvni anpat şuvni sahab sab mayat şuvni annay Resul-i Khuda sallallahu aleyhi ve sellem kariyet meherbani emis mayitas emis kavar kanas nazdik vay Ati aşes farmavan kuşadigi karıcız kalastal, kuşadigi karıcız zangantal, yine emis zangin vatın. Ati aşes guide karan emis, rahbari karan emis kabar khanan valis, pan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Cinaz rafta başad basaras, niyaz Yaz oz hoş vakit niyazmand. Yakı boda oz emşiş labukçı kavar şiirini ya Resulallah. Bitnaz rafta başad basaraz niyaz mande Gidam supurdam haşil nasibam Ya Resulallah az hoş nasib ya cenaze korut ya kabrimaz dafan korutan panni dasti mübarek süt ya Resulallah sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ecmaîn kabrimaz sakti meye nalmake garem kabrimaz sakti meye nalmake Hani vakit ay çar krizem ya Resul hani vakit ay çar krizem ya Resul Hani karan konyem yagayem ya Resul Hani karan konyem yagayem ya Resul Davan boş zurut şata rut Mirvaiz muhacir millet Muli Yusuf Sahib rahmetullahi aleyh Yut öyle mufassir Kur'an Toti cema alun nebiyes sallallahu Mirvaiz Sahib Kanji karan kanji negayam ya Sare umur zayigayam ya Resul Sare umur Sardam çözem ya Resul abi kavsardam çözem ya Resul kabrimizi saklayın yelin almak iledim tami vakit ay çar
رسول اللہ وهو علی القبر. فرماوان حضرت انس بن مالک عاصم بن قلیب رضی اللہ عنہ یہ فرماوان ات قریب گئی امس قبر کنس کران یم ہدایت قبر کت کن کرخ کشیدگی کرزس ات مزن فلما رجع استقبله داعی امراتی یل ون سب دے فاتحہ پڑھت دعا کر رسول خدا کمس صاحبس کورک دعا امس مائتس کورک قبری پہ دعا نبی برحق مہاراجا ام پتہ آئی ہتن واپس پھیرن فرماوان امرات المحتن اتہ آو اخ صاحبہ اخ دپن بہ سوزس مستورات روایتن من آمد امام تبریزی کور بیان یمس یہ خامن گزریومت امس امی مستورات سوز نفرہ اتی حضرت رسول اللہ تہ شب آز سانہ گر دعوت سبحان اللہ کچم دہ ام ونیو امرات المیت امام تبری امام احمد ابن حنبل فرماوان اکہ مستورات سوز مردہ اخ ات مقبرس نش نبی برحق تہ شب دعوت مگر امام تبریزی فرماوان یہ نفر سوزمت امی مستورات یمس مستورات خامند گزریومت فرماوان فاجاب رسول اللہ ونحن فجوعی بالطعام اکی فرموس نبی برحق دوز واد پکس اسوش دولت خانس مز یل ژائی ام سندس ات اون ام کھین ات ان ام ماز یہ کور تناول صحب یل کور تناول شروعات حضرت نبی برحق زور حدیث مبارک غرض کہ حرام کورک مہتوانن پہ کن جائے نہ کور اعلان خدائن نہ کور اعلان رسول خدا نہ امام بخاری کران اعلان نہ امام مسلم کران اعلان نہ امام ترمذی کران اعلان نہ مشکات شریف من اعلان نہ امام ابن کثیر کران اعلان نہ امام احمد بن حنبل فرماوان نہ امام شافعی فرماوان نہ امام ابو حنیفہ فرماوان کان صاحب چھن فرماوان مہتوانس پہ کیا کھون چون حرام پانے کورم حرام آگو ویس چین مگر حرام ون منسوب قرآن مجیدس کن خدای نسا ون حرام یا یود بدیانت آسی بے حیا آسی دبی نبیین کور نو حرام نعوذ باللہ یہ گو شیطان توجہ خدا فرماوان یت سورہ آراف مز مکی مشرک کور حلال حرام پانس پہ حرام کورک حلال اوج فرماوا اللہ تعالیٰ کی مائتوا الزبان نبی صلی اللہ خدا یہ فرماوی کہ بولی حضرت محمد رسول اللہ ما ینتقو عن الہوا اے دنیا کے لوگو یہ بولی زبان مقدس مز یہ الفاظ نیری گئی زانن یہ کلام حضرت اللہ حدیث مبارک تے آسی اچمنان وحی جلی آو انسان بیوٹ تازی کرنس دعائی مغفرت منگن کیا فرماوان حضرت رسول اللہ یلی تازی از گسا کازی اتی ایسی کران دعائی مغفرت امس دعا ایسی کران قرآن مجید پر گربوز امسون امس کت کنی امس کیا بہان گو ام سید گس امس تسلح امس ہوسا تکلیف یم الفاظ دوہرے ام پت کور دعا امس مائتس امس دیت صبر تلقین کور امس ام پت اگر ام بطور مہمان نوازی کر کی انن برونٹ کن آسی طبیعت کھیک آسی ن ضروری چھن کی مگر یم ون حرام چھ سم ڈالو یم گئی شیطانی کلام حرام چھن کن جائے گۄڈنیُک دۄہ ٲسۍتن یا دٔہِم دۄہ ٲسۍتن یا ترٛیٚیِم دۄہ ٲسۍتن یا آسہِ تہِ آسہِ یہ بوٗزُو کہِ حدیث مبارک فرماوان یہ صاحب امہِ مستورات اون کھٮ۪ن چٮ۪ن اَسہِ وٕچھ پانہٕ وَحَلکَم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لُقمتن صحاب صٲب فرماوان اَسہِ وٕچھ پانہٕ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ تُل اکھ لُقمہٕ نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یِہوے ترٛووُکھ مویہِ مُبارکس منٛز سبحان اللہ ام دہ گۄڈنیُکُے دۄہ تیٚلہِ
اس نا اس لیے حرام چھُنہٕ کینٛہہ مصلحت کیٛاہ زٲنۍ تِمو بیٛاکھ کھیٚیہِ نہٕ بیٛاکھ چیٚیہِ نہٕ مگر حرام چھُنہٕ کُنہِ صوٗرتس منٛز اِتھَے کٔنٮ۪تھ مستوٗراتن ہُنٛد مستوٗرات چھِ کران واریاہ وقت ضایہِ میت وانن پٮ۪ٹھ أتھۍ میت وانن پٮ۪ٹھ چھُ مستوٗراتن آسان وٕچھُن کٔمِس بچس درٛایہِ سیٖٹ کٔمِس بچی کتہِ گوٚنڈُکھ کٔمِس کتہِ کوٚرُکھ خانٛدر یِم مستوٗرات چھِ وقت کران ضایہِ خۄدایس کران ناراض رسوٗلِ خۄدایس کران ناراض مستوٗراتن چھُ وٕچھُن حضرت فاطمہ زہرا دُہاے کہِ اوٚن تشریٖف اشرف نبی برحقو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سٕنٛدِس دولت خانس پٮ۪ٹھ اتہِ ٲس نہٕ حضرت فاطمہ زہرا کینٛہہ وٕنہِ چھُ أتی دروازٕ تل استاد حضرت سرور عالم تانۍ آیہِ اوٚن تشریٖف اشرف حضرت فاطمہ زہرا فرموس فاطمہ ما اخرجک من البیت فاطمہ ژٕ کتہِ ٲسٕکھ أمۍ کوٚر عرض یا رسول اللہ ییٚتہِ اوس نہٕ حظ گُزریومُت ہمساے بہٕ ٲسٕس أمۍ سٕے گٔمٕژ تعزیتس بہٕ ٲسٕس أمۍ سٕے گٔمٕژ تعزیتس فرموس تتہِ کیٛاہ کوٚرُتھ عرض کوٚرُن اعطیتها اہل هذا المیت فترحمت علیہ وعزیتہم اتہِ حظ کوٚرُم دعا میتس بیٚیہِ کوٚرُم تعزی یِمن تعزی دارن اتی گو سٹھا خوش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کینٛہہ لمحاتنٕے منٛز آیہِ واپس آز چھُ مستوٗرات سٹھا وقت کران ضایہِ گٲنٛٹہٕ وادٕ بیٚہان أتی أنٛزراوان سورُے کٔمِس کر چھُ خانٛدر کُس قٕسمہِ چھُ پران کٔمِس کتہِ کوٚرُکھ خانٛدر کٔمِس بچی کٔمِس سۭتۍ کوٚرُکھ یِم رشتہٕ دٲری ہٕنٛدۍ ٹولی یہِ بکواس چھُ تِمن مگر تِمن چھُنہٕ کینٛہہ یِمن خبر آسہِ دیٖن اسلام کیٛاہ چھُ یِمن مستوٗراتن کۭتِس کالس چھُ بِہُن بُزرگانہِ دیٖنہ فرمو ییٖتِس کالس یِم پرن اتہِ أمِس کرن تعزی تۄہہِ چھُو تعزی ووتمُت امہِ پتہٕ پرن یِم کاہہِ لٹہِ سورہ اخلاص کہِ ؤنِو سورہ اخلاص پرن کاہہِ لٹہِ بیٚیہِ پرن سورہ فاتحہ اکہِ لٹہِ بیٚیہِ پرن درود شریف برذاتِ نبی برحق یِہوے پرن ہتہِ لٹہِ 100 ٹایمز کتہِ لٹہِ اتھ لگن 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ ییٖتِس کالس گوٚو مستوٗراتہِ ہُنٛد تعزی کرُن مکمل دۄہ وادٕ چھُنہٕ بِہُن گٲنٛٹہٕ وادٕ بِہُن چھُ حرام صاحبِ تعزیہ تہِ تنگ پنُن وقت تہِ ضایہِ یہِ گوٚو نہٕ أمۍ سُنٛد تعزی کرُن تعزی کرُن گوٚو حضرت فاطمہ زہرا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بیٚیہِ کلام بنٛد دُنیٲوی کلام سارے حرام اتھ تعزی وانن پٮ۪ٹھ اِتھَے کٔنٮ۪تھ اگر آسہِ تنو انہِ کانٛہہ أمِس مستوٗراتہِ برونٛٹھ کنہِ تعزیٖدر کھٮ۪ن چٮ۪نو منٛز کانٛہہ چیٖز آسٮ۪س رغبت تہٕ کھیٚیہِ آسٮ۪س تہِ نہٕ رغبت تہٕ أتی تھاوِ یا سۭتۍ تُلہِ گۄناہ چھُنہٕ کینٛہہ یِم چیٖز چھِ کٔرمٕتۍ اَسہِ پانے اتھ ونان افراد تفریٖد یِم چیٖز چھِ پانے کٔرمٕتۍ حرام اَسہِ خاصتن کٔشیٖرِ منٛز چھِ زیادے پہن جہالت ونکیٚنس تیز دوران زمینس پٮ۪ٹھ جہالت ونکیٚس دوران سخ تیز مرد و زنن منٛز پانے کٔرمٕتۍ حرام پانے زونمُت ہتک پانے زونمُت سنت زونمُت بے عزت نیکی زونمُت بدعت یِم چیٖز پانے پانے کٲنٛسہِ پرژھنہٕ وغٲرٕے پانے سٲری چیٖز حرام تھوٚوٕ یاد متہِ وانن پٮ۪ٹھ گۄڈنیُک دۄہ ٲسۍتن یا دٔہِم دۄہ ٲسۍتن یا کانٛہہ دۄہ ٲسۍتن حرام گژھِ نہٕ وَنُن کینٛہہ دپُن گژھِ بہٕ چمنہٕ پانے گژھِ نہٕ حرام کرُن کینٛہہ یس رغبت آسہِ مُسافر آسہِ مُسافر گوٚو دوٗریُک آسہِ آمُت نہ أمِس تعزیتس یہِ چیٚیتن ٲشاہ کٔرتن تھٔکِتھ آمُت تعزی کرنہِ أمِس دوٗر دراز علاقہٕ پٮ۪ٹھ چیٚیتن کھیٚیتن پرواے چھُنہٕ کینٛہہ گۄڈنیُکُے دۄہ ٲسۍتنس نہ کوٚر حرام خۄداین قرآنِ مجیٖدس منٛز نہ کوٚر حرام رسوٗلِ خۄداین